In the name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 8th, topic global warming, page number 18. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो ग्लोबल वार्मिंग है, तो पेज नंबर 18 पे हैं हम। कल हमने इसका जो तीसरा पैरा पढ़ा, तीसरा पैरा पढ़ा। तो इसमें प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा? तो इसमें हमने ये पढ़ा कि बैनुल अक़वामी जंगें पानी के लिए लड़ी जाएंगी। आज की जो जंगें होंगी वो कौन सी जंगें होंगी? यानी कि पानी की किल्लत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो इसके साथ साथ प्यारे बच्चों हमने ये भी पढ़ा कि ग्लेशियर्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर रिसीडिंग एट एन अलार्मिंग रेट, कि जम्मू और कश्मीर में यख नदियाँ ग्लेशियर ख़तरनाक शुरू से कम हो रहे हैं। और इस तरह से प्यारे बच्चों कि इस वादी में पीने के पानी और सिंचाई का अहम ज़रिया है, यानी कि कोरहाई ग्लेशियर खो चुके हैं। अब उनका जो पिघलना है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए, The reduction in snowfall together with the fast receding glaciers has resulted in water scarcity for irrigation and hydropower generation in some seasons. Frequency of flooding has also increased, coupled with the unplanned urbanization and mismanagement of the Jahlim flood plans. The situation is going to be alarming in the near future. Most of the wetlands that used to act as seepage during flooding are being converted into concrete landscape. The reduction in snowfall together with the fast receding glaciers has resulted in the water scarcity. तेजी से घटते हुए ग्लेशियर के साथ साथ बर्फबारी में भी कमी के नतीजे के तौर पर कुछ मौसमों में सिंचाई के लिए पानी की कमी। यहाँ पे फिर क्या लिखा है कि वाटर स्कैर्सिटी यानी कि पानी की कमी फॉर इरिगेशन, किसके लिए? यानी कि इरिगेशन के सिंचाई के लिए, एंड हाइड्रो पावर जनरेशन, उसके साथ पन बिजली की जो पैदावार भी है। तो इसमें भी क्या आएगी प्यारे बच्चों? इसमें भी कमी आएगी। इन सम सीजन फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लडिंग हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड, तो उसके साथ साथ सैलाबों का बार बार आना भी बढ़ गया है। अब आप देखते भी हैं कि हमारे कश्मीर में भी अब सैलाबों का जो सिलसिला किसी हद तक शुरू हो गया है, जैसे कि 2014 में आया, और आज भी मौसम बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब है। यह आप खुद ही देखते हैं इसकी वजह क्या है। तो क्या हुआ है प्यारे बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लडिंग हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड, कि सैलाबों का बार बार आना भी बढ़ गया है। उसके साथ coupled with the unplanned urbanization and mismanagement of the Jahlim flood plans, तो उसके साथ साथ शहरकारी की गैर मंसूबाबंदी और इसके साथ साथ दरिया जहलम के सैलाब वाली ज़मीन से मुतल्लिक जहलम flood plan, the situation is going to be alarming in the near future. मुस्तकबिल करीब में हालत और भी ख़तरनाक होने जा रही है। जो इसकी हालत है
وہ آنے والے وقت میں یعنی مستقبل میں اور زیادہ خراب ہونے والی ہے. ٹو بی الارمنگ ان دی نیئر فیوچر، تو آنے والے وقت میں بہت زیادہ خطرناک ہونے جا رہی ہے. Most of the wetlands for used to act seepage during flooding are being converted into concrete landscape. کنکریٹ بہت سی دلدلی زمین جو کہ سیلابوں کے دوران اسپیج کا کام دیا کرتی تھی اور کنکریٹ کی شکل میں بدلی جا رہی ہے. یعنی کہ اب ہم نے وہ زمین جو سیلاب کے لیے ہم نے ڈیفینس رکھی تھی ندیوں کے آس پاس، اب ہم نے اس میں مکان بنانے شروع کر دیے ہیں. اب ہم نے اس کو کنکریٹ بنا دیا ہے، تو ہم نے اس کو اپنے استعمال میں لایا ہے. اب جب پانی چڑھے گا تو اس کو خیر اپنی جگہ ڈھونڈنی ہی ہے، پھر وہ نقصان پہنچائے گا، کبھی دائیں بھاگے گا اور کبھی بائیں بھاگے گا. تو اس لیے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے اس سبق میں بہت کچھ سیکھا، تو خیر آج بس اتنا ہی، یہاں تک فی الحال ہم نے پڑھا. تو کل انشاءاللہ پھر ہم آگے اور بھی پڑھیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اگر الفاظ مانے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جو مشکل، جیسے کہ ہم نے یہاں پڑھا ہائیڈرو پاور، HYDRO ہائیڈرو پاور، یہ ہم نے یہاں پڑھا. جیسے کہ ہائیڈرو پاور، یہ ہے ہائیڈرو پاور، یہ ہائیڈرو پاور. ہائیڈرو پاور کا پیارے بچوں مطلب ہے پن بجلی. اس کے بعد ہم نے پڑھا اربنائزیشن، یہ ہے اربنائزیشن کا معنی ہے پیارے بچوں شہر کاری. اربنائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ شہر کاری. اور اس کے بعد کیا پڑھا ہم نے یہاں پہ؟ بس یہ کچھ ایسے ورڈز تھے جو تھوڑے مشکل تھے، تو پیارے بچوں آپ ان کو اپنی نوٹ بک پہ نوٹ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پھر بھی اچھی طرح سے پھر دیکھیں. تو کل انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا.